নমস্কার, তোমাদের মিষ্টি দিদি কিন্তু আজকে অন্যভাবে তোমাদের কাছে ফিরে এসছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তোমাদেরকে প্রথমেই শিবজিকে দর্শন করিয়ে শুরু করলাম। তোমরা ভাবছো শিবজি কেন? তো শিব শঙ্করকে দিয়ে শুরু করলাম, কারণ ইনি হচ্ছেন আমার ঘরের প্রতিষ্ঠিত পুরনো শিব ঠাকুর। তো উনি না একদম ফেটে গিয়েছিলেন, মাঝখান থেকে পুরো পাথরটা ফেটে গেছিলো, যার ফলে আমি এনাকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করলাম। আর কি হয়েছে জানো তো, এনাকে নিয়ে এসেছি হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে ত্রম্বকেশ্বর বলে, যে মানে বিশাল বড় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের যে একটা জ্যোতির্লিঙ্গ হচ্ছে ত্রম্বকেশ্বর। তো ওখান থেকে এনাকে নিয়ে এসেছি। তো এনাকে তো প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তো আমি ওই শিবরাত্রির আগে যে মানডে সেদিনকে আমি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। তো বাট আমার আপলোড করা হয়নি, তোমাদের সঙ্গে দেখানো হয়নি। তো ঘরে আমি ওনার অভিষেক করেছি, করার পরে তো ওনাকে আমি ঘরে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছি। আর নতুন শিবজিকে আমি আমার কাছেই বাইরে বট গাছের তলায় রেখেছি, গঙ্গায় বলে ভাসিয়ে দিতে হয়। তো আমার মনটা একদম ভালো লাগছিল না যে গঙ্গাতে ভাসিয়ে দেবো, কারণ এত বছর ধরে উনি আমার কাছে রয়েছেন, মানে প্রায় ধরো 15-16 বছর তো হয়ে গেছে উনি আমার কাছে রয়েছেন। তো বলো, উনি তো আমার ঘরের মানুষের মতনই হয়ে গেছেন। তো যাই হোক, তো ওনাকে তো আমার গঙ্গাতেও ভাসাতে ইচ্ছা করছিল না, আর বাইরে মন্দিরে কোনো দিতে ইচ্ছে করছিল না। তা কী করব? তাই আমি কি করেছি, আমি বাইরে একটা টবে একটা ছোট বট গাছ পুঁতে তার নিচে ওনাকে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছি, মানে উনি আমার কাছে থাকলেন তাহলে। আর তোমরা তাহলে দেখতে থাকো যে আমার ঘরে কিভাবে বাবা ত্রম্বকেশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করলাম, ওনাকে প্রতিষ্ঠা কিভাবে ঠাকুরমশাইয়ের পুজো হলো, আমরা কিভাবে দিনটা স্পেন্ড করলাম ঠাকুরের সাথে। তো তোমরা তাহলে দেখতে থাকো।
सहस्रशीर्षे ओम 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 त्र्यंबकं ददामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं गन्धनं नित्यं नित्यं ओम एतत् गंगाधरस्नानं महादेवाय महादेवाय नमो नमः एतत् गंगाधरस्नानं महादेवाय ओम बंगे तस्मै गंधाय नमः अधिपतये श्री विष्णवे देवाय नमः संप्रदानाय ओंकारेश्वराय महादेवाय नमो नमः येषुगंधं ओंकारेश्वराय महादेवाय नमः बंगे तस्मै पुष्पाय नमः अधिपतये श्री विष्णवे देवाय महादेवाय नमः सूत्रते गंधितं मल्लं नाना पुष्प समन्वितं मया निवेदितं भक्त्यां पुष्पमेतत् पतिगिर्जतां एतत् पुष्पमल्लं ओम ओंकारेश्वराय महादेवाय नमः बंगे तस्मै सब समय बाजाले स्वा ओम उदनाय स्वं मानस उदनाय स्वं स्वा सवनाय स्वा ओम तत्पुरुषाय विद्महे ओम तत्पुरुषाय ओम भांगे तस्मै पानार्थ जलाय नमः अधिपतये श्री विष्णवे देवाय नमः संप्रदानाय ओंकारेश्वराय महादेवाय नमः अधिपतये श्री विष्णवे देवाय नमः संप्रदानाय ओम ओंकारेश्वराय महादेवाय ओम फलपत्र समायुक्तं कर्पूरेण सुवासितं मया निवेदितं भक्तं ताम्बूलं पतिगिर्जतां एतत् ताम्बूलं ओम ओंकारेश्वराय महादेवाय नमः बंगे तस्मै अखंड কোনো গোটা ফল আছে ফল একটা দাও ওনাদের তো ইয়া গচ্ছ ইয়তৃষ্ট ইয়সন্নিরুদ্ধমত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজা গৃহাণং এষ গন্ধং ওং গণেশম্বিকাভ্যো নমঃ ইদং পুষ্পং গণেশম্বিকাভ্যো বৌষৎ এষ गणेशम्बिकाभ्यो स्वाहा ओं सुमुखश्च दन्तगोहि कपिलोर्गजकर्णक लम्बोदरश्च विकट विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतुर्गणार्धक्ष बाले चन्द्रगजानन द्वादशैतानि नामानि ज पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रभासे निर्गमेस्तथा संग्रामे संगणेश्चैव विघ्नस्सन्तु न जायते ओं गणेशोऽम्बिकाभ्यो नमः एते गन्धपुष्पे ओं नमः शिवाय सपरिवारेभ्यो नमो नमः महादेवं महात्मानं महायोगिनमीश्वरं महापापं हरं देव मकाराय नमो नमः ओं आकाशं पतितं तोयं यथा गच्छ विसागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं पति गच्छति महादेवं महात्मानं महायोगिनमीश्वरं महापापं हरं देव मकाराय नमो नमः ओं भांगे तस्मै गंजिकानो विद्यनाय नमः अधिपतये श्री विष्णवे देवाय नमः संप्रदानाय ओं ओंकारेश्वराय महादेवाय स्वाहा ओं एतद् गंजिकानो विद्यं ओं नमः शिवाय संताय कारणत्रये तवे निवेदयामि च मानं तंगति परमेश्वर एते गंधपुष्पे ओं नमः शिवाय नमः ओं सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन धन्य सुतमृत मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशय एते गंधपुष्पे ह्रीं दुर्गा द्रव्यै नमो नमः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री सहा सदा नमस्तुते एते गंधपुष्पं नमः शिव फट ओम रं ओम हुम फट प्रभाद्रव्यै नमः ओं एते गंधपुष्पे ओं ओंकारेश्वराय महादेवाय स्तंडिलाय नमः ओं ओंकारेश्वराय महादेवाय नमः ओं धाये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रा वदं संरत्नाकल्पो जलांगं परशुमृग वराभीतियस्त प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तं मम गणै व्याघ्रकृति वशानं विश्वध्वं विश्वविजयं
ওং ফট ওং রং ওং হুং ভগবান ওং ভূস্বাহা ইদং অগ্নয়ে ওং ভ্রুবস্বাহা ইদং বায়বে ওং স্বস্বাহা ইদং সূর্যায় ওং ভূর্ভুবস্ব স্বাহা ইদং অগ্নি বায়ু সূর্যেভ্যো ওং বৈশ্বানর জাতবেদ ইয়াবলিত্যাখ্য সর্বকর্মাণি সদা ওং অগ্নির গর্ভধারাদি সমস্ত সম্পত্তি ওং নমঃ ওং নমঃ শিবায় স্বাহা ওং নমঃ শিবায় স্বাহা ওং বিষ্ণু কোনটা 28 কোনটা 28 দুটোই 28 মনে আছে তো একদম আমি মনে রেখেছি ওং বিষ্ণু বিষ্ণু তৎসর্দ পুণ্য বিশিষ্ট ভারত উপদেশ অদ্য শুভে মাঘে ফাল্গুনে মাসে কুম্ভ রাশি ভাস করে কৃষ্ণে পক্ষে নবম্যং তিথো এবং কোনো বিধি বিশেষ বিশিষ্টম পুণ্য তিথো কৃষ্ণার্থ সুগোত্র শ্রী জগদীশ দেব সর্বনাময়া কৃতৈত গোত্র সৌকালীন গোত্র তন্ময় ঘোষ দাস সৌকালীন গোত্র দেবার্ঘ ঘোষ দাস সৌকালীন গোত্র ইন্দ্রাণী ঘোষ দাসিং সৌকালীন গোত্র পর্ণা ঘোষ দাস্যাং সপরিবারাং জীবতে তুষ্টাসুর বিরোধিনী সর্বাপচ্ছন্তি সর্বাভিষ্ট শান্তি প্রসমন কামং সর্বমঙ্গলাভিষ্ট শান্তি প্রসমন কামনার্থে অতুল ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি ধর্মান জীবিত সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধি অর্থোন্নতি অর্থবৃদ্ধি ধনোন্নতি ধনবৃদ্ধি ব্যবসায়িক উন্নতি পারিবারিক বৃদ্ধি প্রাপ্তি কামনায়া সিদ্ধেত চতুর্বর্গং শুভং ফল প্রাপ্তি কামনায়া সিদ্ধে ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য চতুর্বিধ পুরুষার্থ সাধয়া সিদ্ধে শ্রী শ্রী গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা সহিত শ্রী ওঙ্কারেশ্বরায় মহাদেবায় অপ্রীতি কামনার্থে এ প্রতিষ্ঠা কর্মণার্থে অষ্টাবিংশতি সাহ্য বিল্লপত্র ওম তৎপুরুষায় বিধমে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ সহা ইতি মন্ত্রপতিকেন হোমম্যং কর্মাহং করিষ্যে ওম ভঙ্গে দশম অষ্টাবিংশতি সাহ্য বিল্লপত্রান অধিভূতশ্রী সম্প্রদানায় ওম ওঙ্কারেশ্বরায় মহাদেবায় স্বাহা ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায় ওম তৎপুরুষায় বিধমহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্র প্রচোদয়াৎ স্বাহা ইদং শিবায়
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं ओंकारेश्वराय शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं ओंकारेश्वराय शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं ओंकारेश्वराय शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं ओंकारेश्वराय शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं ओंकारेश्वराय शिवाय ओम भूस्वाहा इदं अग्नयं भूर्भुवस्वाहा इदं वा इदं स्वस्वाहा इदं सूर्यं भूर्भुवस्वाहा इदं अग्नि वायु सूर्येभ्यो